Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fodi Siska Diaksa. Today I will present about regular verb. Seperti yang kita ketahui bahwa verb itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu regular verb dan yang kedua adalah irregular verb. Nah, di sini kita akan fokus membahas regular verb. Di dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan pertama yaitu apa itu regular verb dan bagaimana cara membuat kalimat atau contoh dalam regular verb. Nah, regular verb regular verb dalam membuat contoh kalimat dalam regular verb ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu bila kata kerja yang berakhiran e, maka cukup kita tambahkan d di akhir kata kerja tersebut. Contohnya seperti change. Ini adalah verb satunya, sedangkan verb duanya adalah change. Dan verb tiganya adalah nah, ini adalah yang dimaksud dalam poin pertama tadi. Jika kata kerjanya berakhiran e, maka cukup kita tambahkan d. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu I'm not afraid I'm not afraid to change because I have changed myself before. Nah, ini adalah verb satunya, dimana dia kata kerjanya berakhiran d. Nah, jadi untuk dalam irregular verb ini kata kerjanya kata kerja yang berakhiran e, maka dia akan digantikan dengan akan ditambahkan d ini, change. Oke, selanjutnya yaitu bila kata kerjanya berakhiran y, maka kita hilangkan huruf y tersebut dan kita gantikan dengan ead. Contoh katanya seperti care. Ini adalah care. Ini adalah verb satunya, dan ini adalah verb 2, verb 1, verb 2, dan care. Ya. Ini adalah verb 3-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya ketika kata kerjanya berakhiran y, maka kita cukup tambahkan ead di akhir kata kerja tersebut. Nah, contoh kalimatnya yaitu contoh kalimat dari ini yaitu I only carry one
apple, apple, one apple, because my sister already carried already Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arman Samaluddin, and today I'm going to talk about infinitive verb and irregular verb. Sebelumnya saya mohon maaf karena berhubung tidak ada papan, jadi saya menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materi ini. Oke, lanjut. Infinitive verb. Infinitive verb adalah kata kerja yang bentuknya disesuaikan dengan subjek dan tenses yang digunakan. Terus ada infinitive verb berdasarkan tenses, person, dan number. Di sini ada contohnya, yaitu dari kata kerja utama adalah dream menjadi dreams. Terus ada past yang menjadi dream. Oke, lanjut. Di jenis infinitive verb itu ada linking verb atau kata kerja penghubung antara subjek atau komplement. Terus ada transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek. Terus ada intransitive verb, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Terus ada auxiliary verb, itu kata kerja untuk memodifikasi kata kerja utama seperti have. Terus ada action verb dan non action verb. Lanjut, kita masuk bagian kedua, yaitu irregular verb. Di sini irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan atau perubahannya tidak seperti regular verb atau kata kerja beraturan yang hanya ditambahkan de dengan ed pada ujung kata. Irregular verb ini dia mengalami perubahan bentuk secara menyeluruh tergantung subjek dan tenses yang digunakan. For example, seperti ini. Sini kita dapat melihat seperti kata beer mengalami kata perubahan secara menyeluruh seperti boy. Ini perubahan bentuk mungkin dapat dilihat di sini. Terus ada juga seperti kata go, gone, dan when, dia mengalami perubahan secara menyeluruh. Untuk informasi tambahan, infinitive verb ini dia infinitive verb berdasarkan tenses ini dia hanya berlaku pada past tense dan present tense dan tidak berlaku untuk tenses yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yon Pipra Sangga, and now I will explain about non-finite verb, action verb, stative verb, and also transitive and intransitive. First, I will explain about non-finite verb. Non-finite verb is a verb that cannot be changed. It is formed no matter whether the number, subject, or tenses change. In English, there are three types of non-finite verb. First is bar infinitive, second is gerund, and the last is participle. Bar infinitive is certain that can be used without using to in the sentence. For example, she makes me believe in love again. So the bar infinitive sentence is believe. Next is gerund. Gerund is a noun made from a verb by adding ing. The gerund form a verb like read
become reading. For example, I didn't mind helping you if you need me. So the gerund in the sentence is help become helping. And the last is participle. Participle is a verb form that can be used as an adjective to create a verb tense or to create the passive voice. For example, lock the door again every time you open it. The participle in the sentence is lock. Okay, next is action verb. Action verb is a verb that is actually done physically by the subject. This type of verb is what we can call real verb. For example, run, cry, take, give, and love. While stative verb is a verb that is not really done physically but carry out other members of the body, such as thought and feelings. For example, think, love, hate, feel, and have. Okay. Action verb can be transitive or intransitive. A verb can describe as intransitive or transitive or intransitive based on whether it requires an object to express a complete thought or not. And now I will explain about transitive and intransitive. Transitive verb is a verb that cannot be perfect or lack meaning. If it is if it is followed by an object. For example, the sentence I bring. This sentence is not perfect because bring is required an object. For example, transitive verb bring. For example, she brings her grandma to the park with Norby. Can be complete. While intransitive verb is a verb that doesn't need an object. For example, intransitive think. She doesn't think too much about it. Okay, I think that's all for my explanation. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lode Belhando Komarzuki, NIM N1D2177074. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai linking verb dan juga auxiliary verb. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu linking verb. Jadi linking verb ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan antara kata pada suatu kalimat. Linking verb ini menghubungkan antara kata ganti atau pronoun dan juga kata sifat atau adjektif yang menerangkan subjek atau pelaku di dalam sebuah kalimat. Jadi linking verb ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu linking verb of sensation, yang kedua yaitu linking verb of being, dan yang ketiga yaitu linking verb of be. Sedangkan untuk penggunaannya sendiri, linking verb of sensation itu yang biasa digunakannya yaitu kata feel, look, sound, smell, dan juga taste. Dan yang berikutnya yaitu linking verb of being. Dalam linking verb of being yang biasa kata digunakan yaitu appear, act, grow, continue, dan juga become. Dan untuk linking verb of be sendiri yaitu is, am, are, was, dan juga were. Jadi untuk contohnya sendiri itu juga saya langsung saja sebutkan karena saya tidak menggunakan papan tulis. Jadi untuk contoh yang pertama yaitu linking verb of sensation yaitu she looks very beautiful. Jadi yang menjadi linking verbsnya yaitu
looks, di mana looks ini menjadi kata penghubung. Sedangkan yang kedua yaitu linking verb of being. Contohnya yaitu he become famous actor. Yang menjadi linking verbnya yaitu becomes. Yang kedua yaitu he is an actor. Jadi yang menjadi linking verbnya yaitu is. Dan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai auxiliary verb. Di auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menjelaskan dan juga memperjelas kata kerja yang terdapat dalam suatu kalimat. Jadi auxiliary verb ini adalah penjelas dari kata kerja utama yang sifatnya itu penanda bagi kalimat. Misalnya saja saya beri contoh yaitu do you love me. Jadi do itu adalah sebagai penanda dan penjelas dari kata kerja love. Nah, sedangkan untuk auxiliary verb itu terdiri dari did, do, does, shall, should, dan will. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Agus Gunawan. I am from group 3. I will explain about simple past tense. So, simple past tense is a tense that used to explain about action in the past or something that already happened. In simple past tense, there is two types of sentence. The first is verbal sentence, and the second is nominal sentence. For the verbal sentence is a sentence that use a verb as a predicate. In verbal sentence, for the formula, the first is positive sentence. There is subject plus verb 2 plus object or complement. And the negative is subject plus did plus not plus verb 1 plus object and complement. For the interrogative, did plus subject plus verb 1 plus object or complement. And for the nominal sentence is a sentence that use to be as the predicate. For the formula, the first is for the positive sentence. There is subject plus to be, or in this case is was or were, plus object or complement. And the negative is subject plus to be plus not plus object or complement. And the interrogative, to be plus subject plus object or complement. And in time signal that used in simple past tense, there is last week, or you can say last, ago, and yesterday, and etc. For the last, you can say that last week, last month, last night, or last Sunday. And for yesterday and ago, you can say that 1 week ago, 1 month ago, 1 year ago, 10 years ago, and etc. So let me give you some example. Okay, so this is the example for the verbal sentence. The first is Tayo ate banana. So this is in here Tayo as the subject, ate as the verb to, and banana as the object. So to make the negative sentence, we follow the formula. So Tayo is the subject, did not, just like the formula, and it is the verb 1 from 8. And banana as the object, last night is the time signal. Okay. And for interrogative sentence, did is the sentence is begin with did.
and tayo as the subject, it as the verb one, bana as the object, and this is the time signal. And for the second sentence or second example, this is Aceh play badminton yesterday. So this is Aceh as the subject, played as the verb two, and badminton as the object, and this is the time signal yesterday. For the negative sentence, just like the formula, Aceh as the subject, and for the to be did not, and play as the, oh sorry, this is play, it should be play. Okay, so play, this is the verb one from play, it's play. Badminton as the object, and this is the time signal. And for the interrogative sentence, to be is the sentence begin with to be, did, Aceh as a subject, this is play. Okay, play is the verb one from play, and then badminton as the object, and this is the time signal. So actually the verbal sentence of simple past tense, it's quite easy, or just like the name, it's simple. So I think that's all the example from verbal sentence of simple past tense. Let's move to the next sentence, nominal sentence. Okay. Okay, so this is the example for a nominal sentence. The first example is Tayo was a singer. Tayo was not a singer. Was Tayo a singer? And the second example is they were a teammate. They were not a teammate. Were they a teammate? So for the first example, this is in here Tayo as the subject, was is the to be, and this is the complement, object or complement. This is in here Tayo is the subject, this is the to be, this is the negative form or not, this is object or complement, this is the to be, this is the subject, and this is the object or complement. So it is in the same case with this. This is the subject, this is to be or predicate, this is the object or complement. This is the subject, this is to be or predicate, and this is the object or complement. This is the to be, this is the subject, this is the object or complement. So actually it's not hard to recognize the simple past tense. So I think this is all that I can explain to you about simple past tense for the verbal and nominal sentence. So if there is a mistake from me, I'm sorry. Thank you very much for this opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.